Ang nagcerita. Cerita apa? Nukon. Kami hutan rimba anak guru silat sing dayang ngelatih ko nantang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya, Dede. Mertuane. Waras. Kandi. Sekarang hutan mikir sekarang perguruan ilmu hitam. Karena Mbak Mary. Oh. Warai. Oh ya, wis mayo. Wala, kenapa niyong disipulan na po sa eskwelahan, wala? Wala, di sekolahan ini, wala. Wala, dalawang kapuntan